rooftop inis. Ayan, tapos na po yung hagdanan. Bali ito, papalitadaan pa to. Tapos ito, asintada pa yan. Palitada pa yan. Lahat yan, palitada. Tapos ito, asintada pa yan. Palitada lahat yan, finish yan. Skim coat. Sa kisame. Yan. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro. Starting at finish. Yan. Pagbaba natin, yan. Komportable. Kahit wala na siyang guide. Bale ito, bukas na lang yan. Bukas na lang yung siding niyan. Yan. Tapos may bakal pa yan dito, design. Yan. Bali mauna muna yung plywood niyan. Kasi dito may ano pa yan. May bakal pa yan. Yan, may bakal pa yan dito. Design. Pero 1.5 by 1.5, hindi itong 2 by 3. Yan. Yan. Bali yan, palitada. Finish lahat yan. Lahat yan. Ito, kesame. Bali magiging kesame nito, yung PVC na uso na ngayon. Bali dito, hardiplex. Tapos itong part na to, may coblite yan. Yan. Waiting lang sa finish. Medyo hinahapit ko yung hagdanan para kahit wala yung mga labor ko, Huwebes na kami uli mag-start. Tinapos ko lang hagdanan.